L'interview chef d'entreprise. L'interview chef d'entreprise ou زاد interview expert اليوم réalisé par شيماء بورقيبة. شيماء مرحبا بك من جديد. شكون اليوم l'invité معنا؟ عسلامة ساعة مرة أخرى. عسلامة مدام ريم تتار. عسلامة. Donc madame Rim اليوم معنا ayant débuté son parcours en tant qu'ingénieur en génie industrie. Donc après une vingtaine d'années, donc خدمت بالكدا في الدومين. Après une vingtaine d'années, il a découvert اللي هي تحب تبدل من الدومين وتحب تخدم في دومين جديد. Donc il a eu un master executive MBA, après un master en psychologie. Développement psychologie. C'est ça, donc en développement psychologie. وتوا تخدم تبارك الله برشا حاجات تقولوا احنا اللي ديجا كوتش دونك ثيرابيوت وبرشا حاجات مازلنا هنا باش نكتشفوهم معها مدام. باهي برشا. دونك اليوم مدام مريم اللي باش تحكي لنا على لا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل هكا قلنا. Voilà. Oui. مرحبا بك مرة أخرى. Yaïchk, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, est-ce que je commence par ma reconversion professionnelle ou d'une manière générale. Donc, merci Shaima à la présentation. Et juste نزيدك اللي بعد ما عملت le master en développement psychologique pour devenir psychologue, je l'ai eu à une université les USA. J'ai aussi fait un cursus de thérapeute, hypnothérapeute international, et je suis spécialisée dans la Rapid Transformational Therapy. Je suis pour l'instant la seule en Tunisie qui fait cette spécialité. Alors elle est très intéressante à la khater. Au fait, c'est une psychothérapie sous hypnose, mais elle est très profonde. Fait à plusieurs étapes. Le كلهم يتعاملوا en une seule séance, et le but est de trouver la racine cause d'un problème ou d'une problématique chez un patient. Par exemple, anxiété ou une anxiété inhibitrice, stress permanent. حتى des mots هكا مثلا وجيعة quelque part وما يعرفش يمشي للطب يقولوا له لاباس عليك ما عندك حتى شيء. Donc c'est émotionnel. Il y a même eu هكا par exemple des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, mais les baisses عليها ما عندها حتى شيء. Donc c'est un problème émotionnel. On arrive à traiter ça grâce à la RTT. Donc c'est déjà en fait c'est un niveau de conscience et un état d'esprit après tout معناها اللي هو الRTT. Donc c'est ça. باهي نتعديو à part هذه مدام علاش عملت la reconversion professionnelle علاش بدلت؟ C'est une très bonne question. علاش بدلت après une vingtaine d'années surtout. Bon, les circonstances ont fait que j'ai dû me déplacer avec la famille pour aller donc vivre dans d'autres pays. Et donc du coup, j'ai dû quitter le travail que je faisais, mon poste de directeur. En fait, j'étais directeur usine de fabrication, tahti plus de 800 personnes. Donc au départ, pourquoi pas نعمل consultante dans le même domaine. Je n'ai pas aimé. J'ai commencé à j'ai repris les bancs de l'université. Donc عملت executive MBA. Et après, tiens, pourquoi ne pas faire la chose qui m'a toujours inspirée, et c'était la psychologie. Donc c'était dans ce cadre-là. La vie a fait que j'ai eu l'occasion d'avoir un moment de répit. Et pourquoi ne pas changer carrément et faire quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc c'était un rêve depuis l'enfance en fait. Disons que je n'ai pas réalisé que c'était un rêve meloul. Un rêve enfoui peut-être. Voilà, un rêve enfoui. Par contre, j'avais toujours cette écoute. J'écoutais j'avais ce don d'écouter les gens, d'être empathique, de les comprendre et tout. Je pense que je l'ai toujours eu. D'ailleurs, si j'ai réussi ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur, directeur, c'est grâce à cela, parce que j'ai su être un leader, j'ai su tirer le maximum des personnes qui travaillaient avec moi. Donc c'était plus un leader qu'un manager en fait. Oui, ça oui. Un leader et un manager. Un leader, c'est-à-dire il fait par l'exemple. C'est-à-dire que tu fais quelque chose pour permettre aux autres de comprendre comment il faut travailler et de leur donner l'occasion de le faire au Mambat. Un manager, il fait entre autres une fonction bien déterminée, sans pour autant y attirer. Et d'ailleurs, une parmi les compétences de Madame Merim, elle fait la gestion d'équipe. Donc, à part l'hypnothérapie, la psychothérapie, aussi, je pense que vous assurez des formations en gestion de conflits, gestion d'équipe, vous faites des coachings. Donc, oui, tout à fait. Au fait,
grâce à mon côté ingénieur. Ouais. Et là, Voilà. c'est un peu pour dire justement, le fait de se reconvertir, ça ne veut pas dire qu'on a fait un mauvais chemin. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire en premier lieu. C'est-à-dire que mon côté ingénieur m'est très pratique là maintenant. J'arrive facilement, je suis structurée في مخي نعرف وين نوصل كيفاش في ساعة نوصل للمشكل, mais pas seulement. Grâce à ce côté d'ingénieur, j'ai pu avoir des produits très particuliers, uniques. Entre autres, j'ai créé le Coach. C'est un club de coaching qui est ملول عملته en B2C, c'est-à-dire des gens اللي يحبوا يجيوا وكل. Quand j'ai trouvé que c'est un club très intéressant, ce Coach, dans la mesure où il rassemble les gens et ça, ils deviennent une communauté. Je l'ai proposé à des entreprises et ça a donné des fruits. C'est très intéressant. Donc c'est un club où il y a des séances de table ronde. يختاروا le sujet اللي يحبوا عليه. Mais j'ai toujours un fil conducteur. نعرف وين باش نوصل ou quel est le but, l'objectif de la séance. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils apprennent pour changer l'état d'esprit. Donc tout le travail, c'est pour changer l'état d'esprit ou نخليهم يغزروا d'un angle de vue جديد عليهم. D'accord. Donc en fait, c'est vous que vous fixez le but de manière générale, mais après c'est à eux de réagir ou يتصرفوا بينات بعضهم. Ils choisissent حتى الsujet هما يختاروه. أنا عندي le fil conducteur. Donc madame, est-ce que ندمت على الفات انك عديت une vingtaine d'années parce que c'est quand même ماهوش شوية 20 سنة en tant qu'ingénieur ولا لا؟ Absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire que bon, je crois au fait اللي كل حاجة نتعداو منها حاجة باهية معناها وباش تجيب لنا برشا حاجات باهيين. Même si au bout après quelques années on a l'impression que ce n'est peut-être pas notre destinée finale, mais c'est une première destinée qui est très intéressante pour la suite. Donc il ne faut jamais regretter quelque chose. Voilà, regretter حاجة عملتها d'une manière générale. Encore plus قراية. Oui, c'est vrai. خاطر dans tous les cas هي حاجة باهية باش تعلم منها برشا حاجات. صحيح. وداير عندنا هوني راهو ان بتي كا ديسبيس نجم نقول لي هو سي غازي لو كان تحكي لنا على لا بتيت ريكونفيرسيون اللي انت عاملها. والله كيف انا عزيز كيما تعرف اول ما عرفت بروحي في اول ايميسيون انا ان بروفيل دو بيج داتا دانتيليجنس ارتيفيسيال ان بروفيل اي تي. عندي لو سونس هيومان معناها نحب نخدم مع العباد نحب نخدم. لقيت في الستاج نتاعي لوبورتونيتي دو سو ريكونفيرتير فير لي ريسورس هيومان فير سو ديبارتمون لا. لقيت فما الرابطه بينات هذا وهذا اون فيت بينات الاي تي وبينات لي ريسورس هيومان فما لي سيستيم دانفورماسيون بيناتهم. لقيته توتامون بعد ما حكيت وريت انا لا فولونتي انه ما نحبش نخدم نهار يكون هكا نحب نهار يكون هكا اون فيت لقيت البوست اللي حاجتي بيه سي با ان بوست سي ان ستاج هو ستاج نتاع البي اف او مي بلوتو فرحان عليه صحيت معناها لقيت فيه اللي وجع عليه. مي ديما شنو نقول انا فما ان فاكتور كي ديكلونش لا ريكونفيرسيون معناها انا اللي نعرفه دو مون كوتي انه وقت اللي تبدا انت ماكش مرتاح تقول ستوب اي جو في شونجي. انا نحب نسال مدام ريم شنو هو لو فاكتور اللي وصلها للريكونفيرسيون هذايا توت اون ساشون اللي لي دو موند بعض على بعضهم برشا معناها. Bon, je ne dirais pas que les deux mondes بعاد على بعضهم, je ne sais pas. Dans ma tête, il y a une connexion كبيرة. Je suis sûre les big data تعاون فيك توا pourrait exceller ou mieux travailler le côté ressources humaines اللي ديما تلوج عليه. Parce que c'est toujours un bagage différent اللي يخليك تشوف الدنيا d'une façon معناها ولا تشوف la fonction ressources humaines d'une autre façon différente d'une personne اللي قرات ressources humaines. Donc j'ai juste une parenthèse. Après oui, Fama Ena c'était parce que j'étais obligée de quitter le travail puisque je devais partir à l'étranger, vivre à l'étranger avec ma famille. Mais عندك الحق في حاجة. J'avais toujours même qui كنت نخدم ingénieur ولا directeur ولا j'étais toujours j'avais quelque part هكا احساس اللي ce n'était pas ça. مش هو. مش هذا. Pourtant راهو j'ai réussi معناها بالكدا فهمت في الدومين نتاعي الحمد لله. Mais Anna, je n'étais pas entièrement satisfaite. C'est pas la vie professionnelle qui ravive que la flamme coule sbeh. Ah oui,
تقعدك الافلام هذيك موجوده. وني بالكش حتى السؤال للي زيتوديون اللي يسمعوا فينا ولا حتى غير لي زيتوديون اللي تخرجوا بعد. اليوم ثم ناس في الحاله هذه يقول لك انا بالكش جو نو سوي با او بون اندروا. هما ثم حاجتين يجيو سو مومون كيفاش نلقى الحاجه اللي لازمني نمشي لها وكيفاش نلوج عليها سورتو اي اونسويت لا ريكونفيرسيون كيفاش تصير. اليوم كيفاش بالكش انت لقيتها الحاجه هذه وتنجم بالكش تعاون الناس اللي يسمعوا فينا مدام ريم؟ au fait يلزم يقعد الانسان مع روحه ويقول كيسكو جو فو، معناها شنو هي الحاجه اللي اللي ما نستحقش باش نعمل المنقاله باش نقف في السباع. معناها الدنيا هكا تضوى شويه ويرقع عينيه تحلت ويمشي يجري il veut faire ça. سي هذا اول سؤال تساله روحك، شنو هي الحاجه اللي انا جو سوي بري اني نقوم مع الصباح الفجر بور فير سا. اي شنو هي الحاجه اللي نقعد شي 20 سنه 50 سنه نخدم فيها جي توجور لا ميم انرجي و لا ميم انفي دو لا فير. واضح. سي لا كيستيون كلي مهمه برشا نتصور. تنجم ما تلقاش الاجابه. معناها تنجم ما تكونش ايفيدونت ا سو بوين. سي بيان دو هكا تاتوني، راهو مش خايب. quelle que soit l'expérience اللي تعملها elle est toujours bonne même si elle est mauvaise. elle est toujours bonne. elle va t'apprendre quelque chose يا في روحك يا في الناس يا في طريقه العيش. ويجي نهار وتصلح الحاجه هذيك. نتصور نكملوا معك شيء. اي جوست مازالت لي عندي حاجه بركه صغرونا اللي هي لي تيب دو ريكونفيرسيون، على خاطر توا نسمعوا على انه فما الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي هي قاعده تاخذ في بلايص نتاع خدمات موجودين. نجموا هوني حتى اون سيت لا كونتابيليتي ان كونتابل اللي قاعد يخدم في لي تاش نتاعو، ولاو فما دي لوجيسيال اللي ولاو يخدموا في بلاصتو الحاجه هذيا. دونك هوني يمكن نلقاو ريحنا ان بو بار بريسيون اي نون با خاطر انت من داخل تحب تبدل ولا ما لقيتش روحك مرتاح في الخدمه اللي تخدم فيها. فهل انه في كا كيما هكا انت تو انكوراج انه عبد يلفي اون ريكونفيرسيون بروفيسيونيل ولا يشد في الحاجه اللي قاعد يخدم فيها؟ سا ديبون يحبها ولا كان هو يحبها. اذا كان هو يحبها il va penser عرفت think out of the box. il va trouver la façon اللي un ordinateur ولا le fait de digitaliser une fonction ما تنجمش معناها l'être humain est indispensable dans cette situation et il est toujours indispensable. c'est vrai. ولا pourquoi pas حتى هو بيدو il digitalise à ce moment-là. oui effectivement. والله بيان c'est une bonne idée. هي لا سوليوشن في النهايه بالكشي نتصور النصيحه اللي تحب تعطيها اليوم للي زيتيديون كما قلنا ولا الناس اللي يفول سو ريكونفيرتير سورتو بعد ليتاب هذيك وين يلقى شنو يحب. مش ديما بالسهل نتصور باش نجي نقول انا بعد حتى عامين 5 سنين 10 سنين يلا نعملوا ريكونفيرسيون هذه. شنو بالك شي الحاجه اللي نجموا يعملوها ولا يبداو بها؟ Alors déjà il croit en lui. Voilà, elle croit. La personne doit croire en elle-même. C'est-à-dire que ما تقولش توا انا je me suis reconvertie à l'âge de 45 ans. Donc il n'est jamais tard. حتى 50, 55, 60 ans qu'on vit, tant qu'on peut toujours faire des choses nouvelles. Exactement. Donc, يبدأ عنده la volonté. La personne doit avoir cette volonté de changer et croire au fait qu'elle peut changer. En bas, c'est bien de planifier. C'est-à-dire, إذا كان يلزم تعمل مثلا un cursus قراية différente, تحط de côté شوية فلوس باش تنجم تقرأ, etc. Mais أول حاجة, elle doit croire au fait اللي راهي باش تخلق اللي نتحب عليه. Je parle de la personne. Un objectif يلا في الوقت اللي قاعد لنا. Donc merci beaucoup ساعة مدام بالحق عايشك على الآخر. Pour moi c'était assez enrichissant en fait. Donc même حبيت نقول حاجة أخرى تك اللي راهو مدام ريم دارت البلدان بالكدا وميم elle a vécu au Bahamas ou c'est là où même je pense elle a développé en fait cela. Donc bravo madame. Merci. ان غران ميرسي ليك مدام ريم. شكرا ليك زاد شيماء على الانترفيو في الوقت اللي قاعدين. نحبوك تكون زاد موجوده معنا مدام ريم في الديبا نتاعنا ناخذوا لافي دون اكسبيرت وسورتو عبد اللي تعدى نتصور باللافي اسوسياتيف وبلوزيور اكسبيرونس. هذا الكل شنو باش نشوفوا في فقره